Parang lolo, sabi nila. Ngayong araw guys, makakausap natin si Collie. Si Collie isang Brazilian na marunong magtagalog. At hindi lang yon, dahil sa video na ito ay magsasalita kami in 5 languages. Kaya don't forget to turn on your subtitles. Tara, simulan natin ng Polyglot Talk Episode 2. Good morning, Collie. Kumusta Good morning. Kumusta ka? Okay lang, kagising ko lang. Ay, nakita ko kasi nakakatuwa kasi yung video mo sa pinost mo sa Facebook. Ay, nagulat ako. Talaga? Oo nga na, kasi Brazilian. Kasi pag Brazilian, di ba? Ano siya, more on Spanish. Pero ikaw, Tagalog. So, ay, bakit Tagalog? Kasi yung kaibigan ko, sa totoo lang, marunong din siyang magtagalog, pero Brazilian din siya. Parang siya yung polyglot. Ako din naman, polyglot na ako, pero mas polyglot siya sa akin. Maraming Pilipino ang interesado sa pagturo ng Tagalog sa ibang tao, di ba? So, ano yung ginamit mong resources? Kasi alam ko kasi yung sa Tagalog, hindi masyadong di ba? Yung mga dokumento sa na mga kaibigan ko, kasi yung mga kaibigan ko, marami silang dokumento sa Tagalog, pero yung palumang Tagalog talaga yung nasa dokumento. Grabe, no? Tapos mga kanta, kasi di ba mahilig kayong kumanta, magaling pa. Kaya sa pamamagitan ng mga kanta, sinubukan ko lang isasalin ko muna para maintindihan ko. Anong kanta yung una mong inaral? Yung Sino. Sino, Alam mo ba? okay. Sino ang maglalakad ng nadarama? Ang ganda talaga ng kanta niyan. Pero never ka pa nakapunta sa Philippines? Never. Kasi di ba, ang hirap talaga, ang mahal talaga ng pamasahe. May kaibigan ako na Pinoy na nandito sa Brazil, pero minsan lang kami nakakakita. Para sa akin, ang opinion ko, kapag nag-learn kasi tayo language, hindi lang yung language na alam natin, pati culture. Kapag pumunta ka sa Pilipinas, yung feeling niya, hindi parang visit ka sa Pilipinas, pero parang uuwi ka lang. Tama. Konektado din ako sa mga memes ninyo. Kasi marami akong kaibigan na taga Pinas. Feeling ko hindi ako maninibago pag nandyan ako. Siyempre, maninibago ako, pero depende. So sa grammar, paano mo na yun? Yung kunyari, bigay, magbigay, nagbibigay, ibinigay, bibigay, nagbibigayan. Ganon. May isang site sa Google, sa internet, tinuturo nila yung buong gramatika ng Tagalog, di ba? Nahirapan ako doon sa paggamit ng mga pandiwa kasi makaiba sila sa Portuguese, di ba? Wala kayong verb conjugations, pero kundi ang verb aspects, di ba? Madali lang yun. Yung pinakamahirap na parte sa akin na yung suffixes. Ano pala yung content na pinapanood mo? Napanood ko na yung Itbulaga, di ba? Yung Showtime. Napanood ko yung mga pelikula ni Vice Ganda. Nakakatawa at natutuwa lang ako sa kanya kasi parang siya yung tipo ng best friend mo, parang siya yung best friend mo na papayuhan ka. Marami yung nangyari sa Pilipinas, marami yung nangyari sa buong mundo pagdating sa kolonisasyon, di ba? So, kailangan nating pag-usapan yan kasi parte ng istorya natin. Tama. Diba? Pinoy na Pinoy ka. Importante yan. Natin. Istorya natin, hindi istorya ng Philippines. So, bago ka mag-Tagalog, may mga languages ka na alam? Di ba sabi mo, nakita ko kasi kay Sir Eric. Marunong ako mag-Espanyol kasi, di ba, malapit ako sa mga ibang bansang Hispanohablante. English din kasi importante din ng English. Pero yung French kasi sa university. Es que español sea más fácil para ti porque sabes portugués. Sí, o sea, a mí se me hizo más fácil. Sí, la verdad es que sí se me hizo más fácil aprender el español. Siempre fue una de las lenguas que más yo quería aprender desde niño. Bueno, sí, o sea, fue fácil. Pero sí hay palabras que son como muy parecidas. Hay palabras que son igualitas, pero que tienen otro significado. Y hay palabras que son parecidas y que significan la misma cosa, que es como el Bisaya y el Tagalog a veces. En español, cuando decís a una persona tarado, en portugués es como bastos. ¿Cómo se dice? ¿Tarado? Tarado, ajá, Tarado. sí. Tarado. ¿Cómo aquí? Porque utilizamos... Oh. ¿Lo sabes? Tarantado, sí. Yo me acuerdo que la primera vez que estaba estudiando Tagalog, una señora le dijo a su hija, ¡Wala kang delicadeza! Sí, delicadeza. Sabi ko, wow.
Sí, yo digo, wow, eso es español, eso yo entendí. Mas o português ajudou você para aprender Tagalog também? Ou seja, espanhol para aprender Tagalog? Ajudou bastante, porque, por exemplo, toalha, a gente fala da mesma forma, toalha. Em Tagalog também fala toalha. Só que em espanhol é diferente o som, é toalha, por lo menos. Mas o espanhol me ajudou, mas ao mesmo tempo não ajuda, porque o sotaque é muito diferente. O sotaque. Nós brasileiros temos sotaque muito diferente. E também o português brasileiro, ele é um português que sofreu muita influência de outras línguas, né? Às vezes tem muita coisa do espanhol, às vezes tem coisa muito de outras línguas. Tem umas coisas mais simplificadas comparadas ao português de Portugal, né? Aqui no Brasil, a gente fala português e a gente não conjuga os verbos. Por exemplo, se você fala em espanhol, a gente fala, né? Eu hablo, tu hablas, él habla, ellos hablan, nosotros hablamos. Em português seria eu falo, você fala, tu falas, ele fala, nós falamos. Você... Na verdade, na vida real, muita gente fala assim: eu sou, você é, tu é, nós é, eles é. Tipo assim, tudo... Parece que é só um tipo de conjugação, é porque sofreu uma simplificação da língua, né? Então os portugueses disseram que os brasileiros são errados quando falam português. Exato, é por isso. E na verdade é como que você mudou numa uma pessoa diferente quando você fala em português. On parle une langue, c'est tout. Ah, pardon. Mais c'est, comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas le français ici, qui parlent que le portugais. On est comme les États-Unis, on parle qu'une langue. Tu fais comment pour pratiquer des langues? Oui, c'est ça. En fait, la plupart de mon pratique à cause des discours, l'internet, seulement en internet, mais dans la vie réelle, je peux pas pratiquer parce qu'il n'y a pas personne ici. Tu as déjà rencontré des touristes? Oui. En fait, c'est pas les touristes, mais ils travaillent aussi. Alors, mais c'est pas un touriste comme on appelle, mais... Oui, touriste, pas du tout. Jamais. Ah, parce que ici au Brésil, il y a beaucoup de touristes français, donc on arrive à rencontrer des Français dans la rue. T'as envie d'apprendre quelle langue? En fait, j'ai envie pas d'apprendre quelques langues parce que je dois améliorer mes autres langues, mais pour moi, je déciderai d'apprendre quelque chose de bizarre, peut-être le suédois, le chinois. J'ai déjà commencé à apprendre l'indonésien aussi, mais je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est plus compliqué que le philippin, que le tagalog. Mais pour moi, c'est le plus simple des gens qui disent... que le tagalog, en fait. J'ai les jours. Ouais. Le problème pour moi, c'est que les Indonésiens, ils utilisent beaucoup d'argot, beaucoup d'expressions. Oui, ça arrive, oui. Et les Philippins, ouais, c'est vrai qu'ils ont la même chose, mais en comparaison avec les Indonésiens, chacun a son propre dialecte. Moi, elle m'a fait brûler parce que, oui, c'est logique parce qu'ils ont la diversité assez comme ça, comme les Philippines aussi, mais les Philippines, comme vous avez dit, il n'y a pas beaucoup d'argot, même les argots sont un peu plus d'anglais, on va dire. C'est vrai, c'est vraiment l'Indonésie, les Philippines, il y a beaucoup de diversité, mais je pense que l'Indonésie, comme c'est un pays plus grand que les Philippines, il y en a plus. Oui, je crois ça. Oh my god. Why? Non, parce que ça faisait longtemps que je parlais pas le français, donc je pense que je commence à les débloquer dans ma tête. Quand je commence à parler français, je parle super mal. Mais quand je commence, je le parle super bien. Oui, ça arrive, oui. Ça fait longtemps que vous n'avez pas parlé une langue. En fait, quand j'ai commencé, maintenant, c'est fou pour brûler. Maintenant qu'on a déjà commencé à parler la langue, alors ça arrive naturellement. Oui, mais en fait, on va oublier quelques mots, mais c'est pas un problème. Le plus important, c'est la connaissance de la langue en général. Wait, English. You learn English first or Spanish? English. Okay.
How do you learn English? Online, I think, because I have many friends from like many places. I have some friends from the United States, so I always talk to them, and that's how I decided to learn English. Internet is really a gift for us because we could connect with other people that the people in the past could not. We have many people, we have many cultures. We live in a multicultural place, depending on where you live. But at the same time, people don't really talk to each other. People don't really get to know each other's culture. Like many people from many places, black people, white people, indigenous people, mixed people all the time, but they basically don't talk to each other because Brazil is actually based on racial democracy. I see that Brazil is just like the United States because Brazil wanted to be like a strong country in Latin America and also in South America. Not Brazilians, but Portuguese. They promoted the Portuguese language because before in Brazil we spoke an indigenous language. If they didn't come to Brazil, we would be speaking probably an indigenous or another European language along with Portuguese. Brazil is like a patriotic country, you know. Yeah, especially the World Cup, you can see the nationality of Brazil, the patriotism. Just like the Philippines, that's actually. true. The patriotism. Really? Yeah, YouTube, and suddenly there will be a comment like, proud to be Pinoy. It's actually, there's a lot. Brazil is just like the Philippines, but at the same time, it's just like, I don't know. There are many conservative people here. Just like in the Philippines, I think. We think we are the best country sometimes. Yeah, when I was yeah. studying Portuguese, I realized this one. Really? Yeah. Pero diba sabi ko sa inyo, gusto kong mahasa pa yung Tagalog ko. Paano maasa? So, Sa tingin mo, ano pang aaralin mo? Gusto kong malaman kung ano yung mga salita na kahit na hindi ginagamit ng mga tao sa Pilipinas, gusto kong malaman. Kasi gusto ko yung tunog. Gumahilig ako sa tunog ng mga salita sa Tagalog. Kaya gusto ko silang pag-aralan. Para hindi ko sila magagamit sa totoo kasi nahihiya din ako sa kapag, di ba, malalim na salitang ginagamit. Tama. Kasi parang anong galing time traveler. Parang lolo, sabi nila. Oo, lolo. Tawa ko. Teka, ipapakita ko sa yung lugar. Sige, go. Ito mo. Parang Masakal. Philippines nga lang, no, yung climate. Oo. Parang Philippines. Gusto ko maging guro, kung pwede. Gusto ko rin maging chef, kung pwede. Kasi mahilig din ako magluto. Pag guro, anong guro ng? Pwede anthropology o kahit anong wika na alam ko, di ba? Pwede yung yung Spanish kasi mahilig akong magturo ng Spanish. Pwede rin yung Tagalog. Hindi ko pa sinabi to, pero may tinuturuan akong Brazilian na mag-Tagalog. Tapos binabayaran niya ako. Ang saya. Ang saya, di ba? Kasi may kinikita ka. Pang mga tips, yung mabibigay mo sa language, yung mga gusto mag-aaral Tagalog. Ang sinasabi ko kasi dapat may interes ang tao sa kultura at sa lengguwahe. Hindi lang dapat sa lengguwahe, sa wika, pati sa kultura kasi ang kultura ay parte ng wika. Kapag marunong kang magsalita ng isang lengguwahe tapos hindi mo malalaman ang mga pakain nila, ang ginagawa nila, kung waring tayo, marunong kang magtagalog pero hindi mo alam kung na mahilig ang mga Pilipino sa mga kanta. Paano ba yun? Paano nangyari yun? You live with people, di ba? Kasama mo sila, so makikita mo na importante talaga ang kultura sa isang para sa isang tao na, 'di ba? Tsaka para sa language rin, magka-connect talaga sila. Yung tulad sinabi mo, hindi sila pwedeng paghiwalayin. Tama. Kasi importante 'yan. Pero bawat tao may kanya-kanyang proseso, 'di ba? Paraan upang matuto ng isang lengguwahe. So, kung yan ang paraan na matututunan mo ang isang bagay, sige, go. Kung feeling mo na sa pamamagitan ng mga kanta o sa pamamagitan ng mga libro, matututunan mo ang Tagalog, sige, dali-dali na. Dali na. Go, you can do it, di ba? Kahit na maraming nagsasabi na inutil ang X language kasi hindi siya, kasi konti lang ang mga tagapagsalita nito, di ba? Basta kung interested ka, kasi lahat ng tao may iba't ibang choice, ganun. Yung pinaka-important, yung interested.